Bismillahirrahmanirrahim. L'exercice 3. Dans un repère orthonormé, on considère les points suivants. A de coordonnées 3 moins 1 et B de coordonnées moins 3 moins 6. La question 1. Calculer les coordonnées du vecteur AB ou déduire la distance AB. D'après la définition, on a AB, XB moins XA YB moins YA. إذن هذا التعريف خصنا نكونو حافظينه. Donc AB, XB c'est moins 3, XA 3, donc on écrit moins 3 c'est moins 6. Pour YB est égal moins 6, moins YA moins 2. Donc on écrit moins 6 moins 2. Donc moins 6 plus 2 est égal moins 4. Donc AB de coordonnées moins 6 moins 4. وهنا ما كنكتبوش تساوي. إذا أنا في الإجابة ديالي خصها تكون على هذا الشكل هذا. On déduire la distance AB. On a AB de coordonnées moins 6 moins 4. Donc par définition la distance AB est égale racine carrée. كذلك التعريف هذا ديال لا ديستونس كيفاش كتحسب من انطلاقا من هذه الملاحظه خص نكون ضابطو. دونك ا بي تيغال موان راسين موان 6 au carré plus moins 4 le tout au carré est égal 36 plus 16 est égal racine 52. دو ا بي est égal 2 racine 13 لان هنا 52 هي 4 في 13 racine 4 هي 2. كنخلي النتيجه على هذا الشكل هذا. هنا ملاحظة موان 6 au carré est un nombre positif. دائما لو كاري ديال واحد العدد كيكون عدد موجب. نفس الشيء بالنسبة لناقص 4 au carré est égal 16. بالنسبة لنا واحد الملاحظة عطاو لي مثلا A de coordonnées 2 و C moins 5 3 وطلبوا مني نحسب AC لا ديستونس AC. إذا هنا ما عنديش لو كوردوني دو فيكتور AC غنطبق هذا التعريف هذا لا ديفينيسيون. إذا هذا خص هذا غنكتبو راسين كاري دو إكس سي موان إكس A لو تو أو كاري بليس إيغريك سي موان إيغريك A لو تو أو كاري إيت إيغال. وهنا ندير لابليكاسيون نيميريك إكس سي سي موان 5 موان 2 غتعطي لي موان 7 ونكتبو 3 موان زه هي اللي هي 2. إذا غنكتبو 3 موان زه لو تو أو كاري موان تعطينا موان 7 أو كاري بليس 2 أو كاري هادي ناقص 7 أو كاري غتعطينا 49. قلنا لو كاري دا نومبر نيجاتيف توجور بوزيتيف 49 زائد 4. دونك اون تروب لا ديستونس AC est égale racine 53. Pour la deuxième question, calculer les coordonnées de E, le milieu de AB. Donc, par définition, on a le milieu de AB. Donc, E, le coordonnée de E, c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. إذن ضروري خصني نكون حافظ هذه القاعدة هذه. هذا التعريف كندير المجموع الأفصولين على جوج مجموع الأرتبين على جوج. Puis l'application numérique. XA c'est 3, XB moins 3, donc 3 plus moins 3 c'est 0. 0 sur 2 est égal 0. On a aussi YA moins 2, YB moins 6, donc moins 2 plus moins 6 c'est moins 8. Moins 8 par 2 c'est moins 4. D'où E de coordonnées 0, moins 4. La question 3 montre que 2 sur 3 est le coefficient directeur de AB. Donc on calcule le coefficient de AB. On a M de AB est égal par définition YB moins YA sur XB moins XA. إذا هذا التعريف خصني يعني نكون ضابطو. يعني هنا لو كوفيسيون ديريكتور كنديرو هاد لا ديفيرونس YB moins YA sur XB moins XA est égal moins 6 l'application numérique. YB est égal moins 6, YA est égal moins 2. Donc on écrit moins 6 moins 2. Moins c'est plus. Donc moins 6 plus 2 c'est moins 4. Moins 3 moins 6. moins وهنا on simplifie par le moins. غنختزل هاد الناقص مع الناقص تبقى لي 4 على 6
بوي اون سامبليفي باغ دو. 4 على 2 هي 2 و 6 على 2 3. دونك 2 sur 3. دو le coefficient de recto de AB est égal 2 sur 3. La quatrième question, déterminer l'équation réduite de AB. ضروري من الترقيم ديال هاد الاسئله. اذا خصني نكتب 1 2 3 السؤال اللي غادي نجاوب عليه في الامتحان الجهوي باش كتسهل حتى على المصحح وغادي يتبع الورقه ديالك باش يصحح الورقه كلها. دونك 4 غنكتبوا l'équation réduite de AB. on a AB de coefficient directeur 2 sur 3. حسب السؤال السابق وجدنا AB الكوفيسيون ديريكتور ديالو هو 2 على 3. دونك AB est égal AB d'équation réduite y est égal 2 sur 3x plus b. Calculons P, l'ordonnée à l'origine. بالنسبة باش نحسبو P سواء ناخدو coordonnées de A ou coordonnées de B. Donc on écrit par exemple ici, on a A de coordonnées 3 moins 2 appartient à B. Donc les coordonnées de AB vérifient l'équation de AB. C'est-à-dire P est égal YA moins 2 sur 3 XA. On نعوضو YA par moins 2. Et XA par 3. Donc on écrit moins 2 sur 3 fois 3. هنا غنختزل 3 مع 3 تبقى لي moins 2 moins 2. Moins 2 moins 2 c'est moins 4. D'où l'équation réduite de AB Y est égale 2 sur 3x moins 4. La question 5 montre que delta est perpendiculaire à AB. On a l'équation réduite de delta y est égal moins 3 sur 2x moins 1 sur 4. إذا أنا كنت عطيتكم moins 2 sur 3 اللي كان l'équation كانت خاطئة باش نوجدو هاد نجاوبو على هاد السؤال. دونك غنصحوها y moins 3 sur 2x moins 1 sur 4 et AB est égal AB d'équation réduite y est égal 2 sur 3x moins 4. Donc on va calculer le produit de leur coefficient directeur, c'est-à-dire on calcule m delta fois m de AB. Donc, puisque m delta fois m de AB est égal à moins 3 sur 2 fois 2 sur 3. Et le coefficient directeur de delta, c'est moins 3 sur 2. Et le coefficient directeur de AB, c'est 2 sur 3. Donc, نحسبوا هاد الجداء. هنا غتعطي لي moins 3 sur 2 fois moins 3 sur 2 fois 2 sur 3 هي moins 6 sur 6 غتعطي لي moins 1. Donc, delta est perpendiculaire à AB. إذا بالنسبة لهنا ضروري ندير هاد العملية خصني نحسب ماشي نجيو نكتب إيكال موان زاه. إذا كانت العملية معقدة إذا خصني نحسبو. ولا وجدناه يساوي ناقص 1 فهما متعامدين. وجدنا هنا النتيجة تخالف ناقص 1 فهما غير متعامدين. حسب السؤال كون ما غيرش أنا في هاد السؤال بالنسبة لهنا إذا غنوجدوهم نوجدو هاد الجداء هذا يخالف 1. إذا في هاد الحالة ما غاديش يمكن نقولو دلتا عمودي على AB. إذا نقول دلتا ليس عمودي على AB أو دلتا و AB مستقيمان غير متعامدان. Pour la question B, déterminer les coordonnées de F, le point d'intersection de la droite AB, et l'axe des abscisses. هذا هو l'axe des abscisses. محور الأفاصيل يعني غنحددوا هاد لي coordonnées de F نقطة تقاطع هاد المستقيم AB مع l'axe des abscisses. دونك هنا غتلاحظوا بأن F تنتمي لمحور الأفاصيل. إذا هنا خاصني نحدد إكس إف إي إف. إكس إف هي هاد النقطة هادي غنقراها إما غرافيكمون إلا كان عندي تدريجات غنقراوها إلا طلبوا مني غرافيكمون. يمكن غرافيكمون نحسبها مثلا غتكون 6 ولا 5 إلا كانت غرافيكمون إكس إف. ونشوف إي إف. دونك أي نقطة كما خديت واحد النقطة كتنتمي لهذا المحور هذا الأفقي اللي سميناه محور الأفاصيل لاكس دابسيس لوردوني ديالها غادي يكون يساوي 0. إذا هاد إف احنا حددنا دابا ما معنى نحدد ديتيرميني لي كوردوني دي إف. هي إي إف تساوي 0. الآن خصنا نحسبوا كم تساوي إكس إف. عندنا هاد لي كوردوني إف دو كوردوني دونك إف دو كوردوني إكس إف 0 لأنه أي نقطة تنتمي للاكس دابسيس l'ordonnée ديالها هو 0. Donc f appartient à l'axe d'abscisse, c'est-à-dire YF est égal 0. Et on a f de coordonnées XF0 appartient
appartiennent à la droite AB. دونك هاد لي كوردوني دو اف فيريفي ليكواسيون دو AB، يعني غنعوضو في المعادله ديال AB غنعوض اكس اف وغنعوضو ايكغيك بصفر، وغادي يبقى عندي مجهول واحد وغادي نحلو هاد المعادله. دونك بالنسبه للجو ديالي خصني نكتب لي كوردوني دو اف. قلنا اف est un point d'intersection de AB et OI. Donc f de coordonnées xf, yf appartiennent au OI. Cela signifie que yf est égal 0. هضرنا قبيله قلنا بان اي نقطه تنتمي لمحور الافاصيل الارتب ديالها يساوي صفر. احنا وجدنا yf. قلنا aussi f est un point de AB، يعني كنتمي للانترسيكسيون، يعني كنتمي للاب والاو اي. قلنا aussi f de coordonnées xf, yf est un point de AB. Cela signifie que les coordonnées de f vérifient l'équation de AB. Donc on écrit yf est égal 2 sur 3xf moins 4. yf وجدناها الصفر، غنعوضوها هنا، نعوضوها الصفر est égal 2 sur 3xf moins 4. هذه c'est une équation. وحنا في هاد ليكواسيون هادي سامبل غادي نحاولوا نحلوا هاد المعادله وغنوجدوا القيمه ديال x. c'est-à-dire 2 sur 3xf est égal 4. كانت عندي موان 4 هنا تساوي صفر، نرجعوا على الجهه صفر غتصبح 4. دونك xf est égal 4 fois 3 sur 2 est égal 6. شنو ندير هنا؟ غنضرب طرفي هاد المعادله في 3 على 2 في الانفيرس ديال 2 sur 3. شنو الانفيرس دو 2 sur 3؟ هو 3 sur 2. نضرب هنا 3 على 2، اختزل 2 مع 2، 3 مع 3 تبقى لي xf، وهنا غتعطي لي 4 في 3 12 على 2 هي 6. دو f دو كوردوني 6 0. La question 6, déterminer l'équation réduite de D, la parallèle à AB menée par le point C de coordonnées 2 moins 1. في الإجابة ديالي ضروري نكتب الرقم ديال السؤال رقم 6. l'équation réduite de D soit D d'équation réduite y est égal à x plus B. يمكن نكتب هنا calculons A le coefficient directeur de D. قلنا D est parallèle à B، من شكون اللي غيعطي لي هاد القيمة ديال A؟ هو داك لا باراليل D اي باراليل دي يوازي ا بي دي باراليل ا بي. دونك هاد المستقيم متوازيين يعني اون لو ميم كوفيسيون ديريكتور، سيتادير ا est égal à m de ab est égal 2 sur 3. Calcul B. On a C de coordonnées 2 moins 1 appartient à D. Donc B est égal yc moins a xc. On remplace yc par 2 par moins 1, donc on écrit moins 1, moins 2 sur 3 fois xc. xc est égal 2. On نحسبو moins 1 moins 2 fois 2 moins 4 sur 3. donc هنا نضرب ناقص 1 في 3 تعطيك ناقص 3 ناقص 4 على 3 moins 3 moins 4 c'est moins 7 sur 3. De haut, l'équation réduite de D y est égal 2 sur 3 x moins 7 sur 3. La question 7, vérifier qu'au cas de coordonnées moins 2 moins 11 sur 3 est un point de delta. Donc on a D d'équation y est égal 2 sur 3 x moins 7 sur 3 et K de coordonnées moins 2 moins 11 sur 3. Donc 2 sur 3 fois moins 2 moins 7 sur 3. غاديش نعوضو هنا ناقص 11 على 3، كنعوضو x بالقيمة ديالها بناقص 2 وغنحسب. إذا غتعطي لي 2 fois moins 2 moins 4 sur 3 moins 7 sur 3 moins 4 moins 7 c'est moins 11 sur 3. إذا وجدناها est égal quoi؟ est égal yk. D'où on déduit que k est un point de delta.